Walang sumisigaw. Boom! Ay, sayang. Some pressure. Let's go, Phoenix! Yan, long shoot. Boom! Spinning your buhay na pala ngayon. Ah, okay. Kasi ako ng mga, ano yun yung update sa Viber? Paano ba patayin ko? Mami, si Daddy, Ay sakit. hindi, may ano talaga siya, mahilig din siya sa football. Oh yeah, lahat ng sports yan. Talaga? Mag-unsubscribe na nga ako unsubscribe. Good job, Choy. yes. Long shoot. Come on! One more! Ay, sayang. Ow! Follow up, Adam, follow up. Shot. Yes! Oh! Rafa, kaya mo na yun. Don't pass back na. Malayo. Pass to Sam. Jai, mo Jai. Approach Jai. Jai, approach. Pass. Yellow ball. Pass kita. Yan. Go, shot. Ay, Rafa. Come on, Rafa. Go. Go. Ay, sayang. Ay. Leave it. Rafa, stay high. Wala magre-receive, Sam. Alisan! Go. Go stop. Good job! Rafa, go! Shot! Yes! Woo! Nice, Sam! Good job! More! Well done, Sam. Well done. Touch mo lang kasi ang bulay. Touch mo ang bola. Huwag mo na i-touch. Touch mo.
Pwede direct yan, Coach Ben? Go, pressure! Good on! One! Go, Kabila! Oh, try! Ay, sayang! Kalma! Try! Go, go, Sam! No! Sam! Ganda gising mo, Sam, ah! Well done, Sam! 7 minutes, aso ka. Sabihin mo! Yeah, later pa, anak. 5 pa lang. Excited! Wait! 2-0! 3-0! Yan, dito mo! Dito! Wala pa po, ano pa lang. Umilag si ano. Anton! Wag ilag! Blacket! Boom! Sam! Sam, ano kinain ni Sam? Kusino! Kusino! Medyo sunog yun! Anton! Wag yun, Anton! Goal kick! Adam! Wait! Goal kick! Taylor, go to coach. Para makita ka ni coach. Kabila! Okay. Go! Go, Sam! Chak! Pak! Boom! Rafa! Ang ganda! Sam, ang ganda nun, Sam! Ang ganda ng laro ni Sam. Yeah! Iba yung ano niya, no? Jacob! Marco! Ang taas kasi, ang taas. 4-2. Yung mga shot natin, mga pinaghirapan eh. Marco! Ipas mo kay Choy! Go, Sam! Okay. Yellow ball. Mahal ka sa goal. Go, Mahal! It's yours! Turn, pass to Sam. That's up, Steven. Anak, papaano ka doon? Boom! Ganda ng passing. Score is too much. Yeah. It's 5-2. Marco, press! Ganda gising ni Sam.
Last week siguro kasi wala mami niya. Kaya nga sabi ko. Or dahil wala si Choy. Sino ba talaga sa dalawa? Basta unan niya naman. Ah, okay. Walang yung araw niya pag Oo. Yeah. Galing. nilapad ni Coach pa. Wala ang pang good luck ni Sam. Good job. Open space, mahal! Ano? Woo! Ganda pass! Ang init na. Si Dwayne lang si Dwayne. Si Dwayne. No direct! No direct! Sabi ni Allison. Kasi once na na-touch ni Allison, mag-goal yun. Yun, mahal ko! Allison! Ang taas kasi ng goal! Ang lakas ng sipa. Mahal ko! Go! Open space! Kabila! Mahal ko! Kabila! Sino ano siya, coach? Ay, wait lang! Wait pa! Hindi pa ka din! Hindi pa ka! Direct! Direct, mahal ko. Choy! Kaya mo yan. Pwede tayo! Ay! Crossbar! It's okay, mahal! Nice try! Crossbar! Target ka crossbar eh! Sabi ni Golden, bar daw eh. Sabi natin dito. Ano ba yung crossbar na yan? Go, Choy! Shoot again! Shoot mga Ichiro! Water! Ay, corner! Play go! Play go! Up! Atin na! Atin ka lang! Ay, sayang. One more. Ask for the ball, Jacob! Atin na ball! Ask for the ball, Jacob! Ay. Dwayne, go! Ay, ano yon? Jacob! Jacob! Down! Right side! Jacob! Good job, Ichiro! One more! Ichiro! Go! Ichiro! Dwayne, other side! Init. Go! Ichiro! Good one! Right! It's okay! It's okay! Down! Down! Sinong winger mo, coach? Sinong winger mo? Mahal, other side! Anak! Sa goal, mahal! Ay! Play! Use your left! Use your left leg!
Kaya mo yan! Huwag ka matakot! Lalabas ka ni coach. Anong oras? Check on!